माँ मुझे सहर को जाऊँगी आ बहुत जल्दी पुणी फेरी आसबि तू अपेक्षा कर तू आसिले खाइबा है हो जा जल्दी फेरी आसबु आसला बेले से जंगल बाड़ दे केबे भी आसबुनी बुझिलु। राजू काम सारी सहर घर को फेरुए आ बहुत लेट हो गलानी सेतेबेलू आ से कौन करिवो केमिति जल्दी घरे पहुँचबो यही कथा भाबुतिला हेले से जल्दी हो बोली से जंगल बाट दे आसला जो जंगल ता माँ मना करिथिला। ओहो खराटा बहुत जोर होची एठी टिके बसी पड़े तापर घर को जीवी जंगल बाट तो जल्दी हो जिवो आ कोन अछि एते कथा को हठात गोटे नागिन उड़ी उड़ी आसला। ए मानव कौन पाई तुम एठी बसिଛ काहे बसिଛ आ ए जंगल को आसिया मना तुम जानी ना एटा गोटे भयंकर जंगल एठी सब प्रकार जीव जंतु राक्षस समस्त अछंती एठी तुम आसिया विपद तुम जानी ना काहे आसिछ एठी कह देवी मुई जंगल को नुआ करी आसी आओ ए जंगल को आसवा मो माँ प्रथम मना करथिला हेले सहर को जाइथिनी आसवाटा बहुत लेट हो गला से मु भाविली सर्टकट रास्तार जंगल दी पलैबी आ बहुत जल्दी घरे पहुँची जीवी हेले मु आपन जानी आपण किए आ कौन पाई मते एमती कहउचंती कहीं मते एठी बंचौचंती हुए तो आउ का हाबुड़े पड़े मोर आज मृत्यु निश्चिंत हो गला हेले आपण मते एमती कहीं बंचेले सेटा तो मु जानी पारुनी हेले आपण किए कहंतु देवी मु जने नागिन आ जंगल मोर घर आ तमे तो जानी पारु ना मोर ऊपर कुह हाँ जा हेगला अब केबे भी भूल दे ए जंगल को आसबनी जेते शीघ्र पारुच ए जंगल छाड़ी पलाओ तुम यहाँ भल हम मन रख केबे भी जंगल को आसबनी जहाँ भी हो जाओ कुछ है मु जाऊँ एथर तमें भी पलाओ। यह शुणी राजू घर को फेरी आसला आ से जंगल रे रहिलानी घर को जिते बड़े आसुए ता मन में गोटे भावना थाए से नागिन भावना कारण से नागिन थिला बहुत सुंदर आउ ता मन रे से नागिन रो छवि आंकी हो जाता आउ से मन मन भावुला भी से नागिन कथा से नागिन थिला बहुत सुंदर। राजू जिते बड़े घर को फेरिला ता माँ सोफारे बसीथिला आउ राजू जाइकी ठिया हैला। राजू एते जल्दी फेरी आसलु जे को बाट दे आसलु कि रे सत कहबू से जंगल बाट दे आसिनु तो आउ तोर तो लेट होवार थिला आउ सहर को एते जल्दी केही तो फेरिबेनी केबे से जंगल रास्ता दे आसु कि रे सेति जल्दी फेरी आसलु सत कह मते हैला लुचेबुनी किछि भी। हाँ माँ से जंगल रास्ता दे फेरी आसली अब बहुत जल्दी भी है से जंगल बाटे खाली से जंगल को कौन पे मना करूच सब बेले छोट बेलू मत मना कर से जंगल को जीवनी से जंगल बाटे जीवनी से जंगल विषय किसी जाना चेष्टा करूनी कौन पे मत कौच कह कि माँ कह मत देख राजू मुझे छोट बेलू मना कर जंगल विषय किसी पचारूनी से जंगल को जीवनी किसी जंगल विषय की जाना चेष्टा करूनी हेले तुम कथा माननु से जंगल रास्ता दे पुणी फेरी आसलु आज थे कौन पाई तुम कथा मानुनु कह मते केबे भी तुम कथा मानुनु जेते कहले भी तुम कथा मानुनु से जंगल विषय जानिया चेष्टा करनी से जंगल बहुत भयंकर आ सेठी जे थरे जाए आ से के फेरी आसी पारेनी सेति बे मना करूची से जंगल विषय के जानी से जंगल को जानी हेले तुम कथा केबे भी मानुनु कौन पाई तते शेष थर पाई कहूची से जंगल रास्ता रे आ केबे भी जीवनी हला एबे बस मु खाइबा आनुची सांग ही खाइबा। राजूर माँ रागी किसी कही कही चलीगले खाଇବା आनिया पे आ राजू से ठिया ही रही थाए आ भावु थाए तापर राजू जाइकी सोफारे बसवा लगला आ भाविबा बसिला से नागिन कथा जो नागिन ताकू सेठू बंचेला आ ताकू घर को जावाई रास्ता देखला से नागिन कथा तार रूपरे राजू पागल हो जाइतिला सेतिपई ताकू भावु थाए बसी ता परदिन राजू पुणी बाहरिला से जंगल को कारण से नागिन ताकू पागल कर देथिला ता भल पाइबारे राजू पागल हो जाइतिला पुणी ताकू देखा करिया पे से जंगल को गला ता माँ को न कहीकि राजूर मन में गोटे निष्पत्ति थिला नागिन की जेमिति हेले से विवाह करिवो हेले केमिति विवाह करिवो सेही कथा से भाभी भाभी जाउथाए एमिति उपाय रे नागिन को मु विवाह करिवि शेष रे राजू से जंगल रे पहुँची गला
ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେଉଁଠି ନାଗିନ ସହ ତାର ଭେଟ ହେଇଥିଲା। କାଇଁ ଆଜି ତ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନାଗିନ କାଇଁ ଆସୁନି? ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଆମର ଭେଟ ହେଇଥିଲା। କାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ତ ଆସୁନି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ନାଗିନ? ଏଇ କଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ନାଗିନ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ରାଜୁର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ରାଜୁକୁ କହିଲା, ହେ ମାନବ, ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଆସିଲ? ତମେ ଜାଣିନା ଏ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ଭୟଙ୍କର? ତମର ଜୀବନକୁ କ'ଣ ଭୟ ନାହିଁ? ତମେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହଁନି? କୁହ କୁହ ମାନବ, ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ତମେ ବୁଝୁନା। ତମର କ'ଣ ଦରକାର? କାହିଁକି ତମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସୁଛ ବାରମ୍ବାର? ତମକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି, ବୁଝିଲ? ତମର ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର। ହେ ନାଗଦେବୀ, ତମ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପାଗଳ। ତମକୁ ଦେଖିଲା ଦିନରୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନି। ନା ଶୋଇପାରୁଛି, ନା ବସିପାରୁଛି, ନା କିଛି କରିପାରୁଛି। ତମରି ଭାବନାରେ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ବୁଡ଼ି ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମକୁ ବିବାହ ନ କଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଯେମିତି ବି ହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ। ତେଣିକି ମୋତେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁ ବା ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁ। ଏଇ ମୂର୍ଖ ମାନବ, ତୁ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କହ? ତୁ ମୋତେ ବିବାହ କରିବୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ବିବାହ କରିବୁ? ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି ମୋତେ ତୁ କହୁଛୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ ମୂର୍ଖ ମାନବ, ଏଇ ଛୁରୀ ଦେଖୁଛୁ? ତୋତେ ଘୁଷିକି ମାରିଦେବି। ଆଉ ମୋର କଥାରେ, ଜୀବରେ, ଦେହରେ ସବୁଆଡ଼େ ବିଷ ଭରିଛି। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହ? ଯଦି ନିଜର ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଜଲ୍ଦି ପଳା, ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବୁନି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯିବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ବିବାହ ନ କରିଛି ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଘରକୁ ନ ନେଇଛି। ତମକୁ ଆଜି ଯେମିତି ବି ହେଲେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ହୁଏତ ମୁଁ ମରେ ବା ବଞ୍ଚେ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନକୁ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ। ତମକୁ ବିବାହ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବି। ତମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ହେଲେ ନେଇକି ଯିବି। ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ତମେ ମୋତେ ଦଂଶିକି ମାରିପାର ବା ଛୁରୀ ଭୁଷିକି ମାରିପାର ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ମାରିପାର। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିବାହ କରିବି ମାନେ ତମକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। ଆଉ ତମକୁ ହିଁ ସାଥିରେ ମୋର ନେଇକି ଯିବି ଘରକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲି ତମ ଭଲ ପାଇବାରେ ସଚୋଟତା ଅଛି। ଆଉ ତମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି। ଆଉ ତମକୁ ପାଇବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ହେଲେ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମାନବ ଜାତି ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତମେ ସେମିତି କିଛି ବି କରିବନି ଯେଉଁଥିରେ ତମେ, ତମ ପରିବାର, ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଇବୁ, ବୁଝିଲ? କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ନାଗକନ୍ୟା। ମୋତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ସବୁବେଳେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିବ ଆଉ ତମ ପରିବାର ସହିତ ମୋତେ ରଖିଥିବ। ସମାଜରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତମ ସାଥିରେ ଥିବି। ବହୁତ ଭଲରେ ଆମେ ରହିବା। ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କିଛି ଝଡ଼ଝଞ୍ଜ ଆସିବନି। କେବେ ବି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲାଗିବନି ଝଗଡ଼ା। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତମ ସାଥିରେ ଥିବି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଇ ରୂପରେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଯାଇପାରିବନି। ଏଇ ରୂପରେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଗଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କହିବେ। ତମକୁ ରୂପ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେବି ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ସେଇ ରୂପରେ ତମ ସହିତ ମୁଁ ସାଥିରେ ରହିବି। ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେ ରୂପ ବଦଳାଉଛି। ଏଇ ଝିଅ ତମର ପସନ୍ଦଟି? କହିବ ମୋତେ। କୁହ, ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ଆଉ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ନା? ମୁଁ ନାଗିନ ବୋଲି ମୋତେ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ଆମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବା। ଲୋକମାନେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ନାଗକନ୍ୟା ବୋଲି। ୱାଓ, ଏଥିରେ ତୁମେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ତମେ ଜଣେ ନାଗକନ୍ୟା ବୋଲି। ଆଉ ଚାଲ, ଏଥର ଆମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବା। ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା। ରାଜୁ ଆଉ ସେ ନାଗକନ୍ୟା ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ରାଜୁର ମା କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜୁକୁ ଏତେ ମନା କରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆସିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା? ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଜାଣିବେ ରାଜୁର ମା କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।